Srpskaja ulica ili Srpska ulica u sred Lavova. Ukoliko ste mislili da je korona samo virus ili pivo, to baš i nije tako. Imamo i čokoladu u Ukrajini istog imena. I think it's not bad to live in Ukrainian, but it also depends on which part of Ukraine. Ono što je Sankt Petersburg za Rusiju, Krakov za Poljsku i Prag za Češku, to je Lavov za Ukrajinu. Kulturni biser ove zemlje i mjesto prepuno bogate kulture i istorije. Ovo je jedan od onih gradova koji kada vidite na trenutak zastanete i zapitate se kako je moguće da ovdje nema više turista i zašto više ljudi ne posjećuje ovaj grad. Mada, možda se i to uskoro promijeni, jer siguran sam da nakon što vidite ovo mjesto i još mnoga druga mjesta, da ćete biti naprosto zaljubljeni u ovaj magični grad kao što sam i ja sam. Prije nego krenemo sa turom po Lavovu, htio bih da podijelim sa vama nešto. Naime, ukoliko me pratite već neko vrijeme, vjerovatno ste primijetili kako moje ime i prezime Robert Dacešin baš i nije tako često za naše podneblje. Zar ne? Često bi me kroz osnovnu, srednju školu, ali i fakultet pitali odakle sam ja to i odakle vuku moji korijeni. A za one koji nisu znali, pa ljudi vuku baš iz ovog mjesta ovdje. Moj deda i njegova porodica dolaze iz grada Lavova i njegove okoline, pa je snimanje ovog videa meni lično posebno i zbog ove činjenice. Stoga, nemojte mi zamjeriti ukoliko na momente budem previše emotivno i romantično Dobrodošao Šečer. Doživljavao neke stvari, mada ću se zaista truditi da sve bude onako realno i iskreno prikazano kao što je to bilo uvijek do sada. Sa populacijom od preko 700.000 ljudi, Lavov je 7. po veličini grad u Ukrajini i nalazi se na sjeveru zemlje, na samo 85 km od granice sa Poljskom. Najbolje vrijeme za posjetu gradu je u periodu od maja do oktobra mjeseca. Mada i zima, tokom koje smo mi bili ovdje, ima nekih svojih prednosti i jedan poseban šmek. Najlakši način da dođete do Lavova iz naših krajeva je Ryanair letom iz Budimpešte, a povratne karte mogu da se nađu za oko 40 €. Prosječan smještaj u gradu koštat će vas oko 15 € za noć, a ručak u restoranu od 4 do 6 €. Kafu ćete plaćati oko 1 €, a pivo do 1,5 €. Javni prevoz je isto veoma povoljan, pa je tako cijena jedne karte svega 20 centi. Iz priloženog vidimo da je Lavov zaista povoljan i pristupačan grad. A sjajna stvar je činjenica da niti jednoj od zemalja našeg regiona ne treba viza za ulaz u Ukrajinu. Ukoliko me pitate koliko dana provesti ovdje, moj savjet bi bio da izdvojite puna 3 dana kako biste onako u miru i laganica mogli obići sve stvari koje su vam bitne. A naša prva lokacija na koju idemo je prekrasni Rajnog trg. Zorane, šta ste kupili?
Kupio sam rusko izdanje Led Zeppelina koje u slobodnoj prodaji vrijedi nešto oko 200 eura, ja sam ga dobio za 9 eura. Rusko izdanje Led Zeppelina? Da, znači ruci. Pogledajte šta smo vidjeli. Srpskaja ulica ili Srpska ulica u sred Lavova. Suštinski ova ulica koja ide dole u ovom pravcu, u centru grada ljudi, imamo svoju ulicu. Zahvaljujući svojoj geografskoj poziciji između Crnog mora i centralne Europe, te činjenici da je grad za vrijeme Drugog svjetskog rata izbjegao uništenja, u centru grada danas možemo vidjeti više od 2000 spomenika, od kojih su pojedini stari i preko 500 godina. A gdje god da pogledate, dočekat će vas šarene fasade u perfektno očuvanom stanju, zanimljivi ulični detalji i arhitektura od koje zastaje dah. Napravite pauzu samo na trenutak i osmotrite prizor oko sebe. Znam da na pojedinim drugim mjestima u Europi mogu da se vide trgovi slične ljepote, ali ko bi rekao da u nekom gradu u Ukrajini čovjek može da doživi ovo. Grad nalik na mali grad iz bajke koji leži pomalo skriven i čeka da bude istražen. A šta tek reći za činjenicu da se u gradu nalazi više od 100 crkvi, od kojih je svaka zaista lijepa i posebna na svoj način. Ipak, ukoliko ste ograničeni sa vremenom i želite da vidite samo one najbolje, onda su naredne dve te koje nikako ne smijete propustiti. Dominikanska crkva izgrađena je 1761. godine, a osim po svojoj ljepoti, zanimljiva je i po tome što njena kupola dosta podsjeća na čuvenu Karlskirche u Beču, ali i po svojim masivnim stubovima koji izgledaju zaista moćno. Zavirite u njenu unutrašnjost i doživite sav raskoš ovog vremena, a nakon toga krenite ka katedrali Svetog Đorđa, završenoj polovinom 18. vijeka, u kojoj ćete pronaći grobnice mnogih značajnih osoba za grko-katoličku crkvu, kao i ikonu Djevice Marije iz 1600. godine. Sada hoću da vam pokažem nešto što ne postoji nigdje u Ukrajini, a koliko znam ni u ostatku Europe. Pogledajte samo kako nevjerovatno ova skela izgleda. Šalim se, naravno. U pitanju je kapela porodice Bojim, izgrađena u potpunosti od pješčanog kamena i kao ovakva je jedina u Europi. Ukoliko pogledate detalje, vidjet ćete da ovdje imate figure apoštola Petra i Pavla, razne kartuše na latinskom jeziku i mnogo detalja iz Biblije, što zaista izgleda jako lijepo. Nikad kraja, ljudi. Još 11.000 stepenica i metara. Sada kada smo na vrhu, pogledajte
kakav pogled imamo oko sebe. Sa sve 4 strane ovoga mjesta vidimo Lavov, 700.000 ljudi koji živi ovdje i mala preporuka, ukoliko dolazite u grad, uzmite Lavov City Card gdje ćete imati besplatan ulaz u preko 20 turističkih atrakcija i jedna od njih je i ova ovdje. Popnete se, jeste malo napornija šetnja, ali kada dođete do vrha itekako vrijedi penjanja. Vidjeli ste kako Lavov izgleda sa visine, a sada hoću da vam pokažem jedan skriveni biser grada i nešto što zaista nemate često priliku vidjeti na drugim mjestima u svijetu. Dobrodošli u apoteku pod Crnim orlom, otvorenu još davne 1735. godine, koja se danas smatra za najstariju apoteku u čitavoj zemlji, a gdje možemo vidjeti veliki broj predmeta i lijekova starih nekoliko stotine godina. Ako ste mislili da je apoteka bila nešto posebno, pazite sada na koje mjesto upravo idemo. Nekada kazino, potom nacistički zatvor, kuća naučnika danas je bez dileme jedno od najfotogeničnijih mjesta u čitavom gradu. I ono koje čini da se na trenutak osjećate kao u nekom od filmova o Harry Potteru. U svoj obilazak Lavova obavezno uvrstite i prekrasnu zgradu opere smještenu na Trgu Slobode, koja je napravljena nakon takmičenja koje je održano 1890. godine, u kojem je jedan poljski arhitekta dobio slobodu da kreira ovaj objekat koji do dan danas ponosno stoji u gradu. A nakon opere obavezno obiđite i jedan od muzeja u gradu. Preporuka je da to bude nacionalni muzej, koji se nalazi odmah kraj nje, a u kojem ćete vidjeti jednu od najvećih kolekcija staroslovenskih ikona u čitavom svijetu. I evo ljudi, nakon što obiđete neke glavne atrakcije u gradu i poželite da odmorite malo i klopate nešto dobro, preporuka za Bačevski restoran u centru grada, gdje je klopa zaista povoljna. Za nekih 5 do 7-8 eura možete dobiti jelo poput ovoga ovdje, lokalnu, autentičnu ukrajinsku klopu, plus imate ovaj fini ambijent oko nas, zaista onako fin način da malo predahnete i odmorite. A pored svih prelijepih kulturno-istorijskih stvari, nešto što ćete primijetiti kada dođete u Lavov je što ima veliki broj prodavnica slatkiša praktično na svakom koraku. Jedna, druga, treća, svuda oko nas prodavnice prekrasnih, nevjerovatnih slatkiša. Idemo u jednu da vam pokažemo kako to izgleda. 100 grama ovih slatkiša košta 58 hrivni, to dođe oko 2 evra, malo manje.
suštinski se može kombinovati šta god da želimo, tako da teško je u ovom raju odlučiti šta je bolje, ali evo sad ćemo uzeti u ovu vrećicu neke najbolje. Kamerman želi gumene bombone, tako da malo ćemo iskombinovati gumeni bombona sa malo čokolade. A koju ćemo, šefe? Novogodišnje odluke za ovu godinu su bili sama zdrava hrana. Vodimo računa o tome šta jedemo. Danas je 10. januar. Cheat day. Ovo izgleda dobro ovdje. Toliko za ovaj put. Ukoliko ste mislili da je korona samo virus ili pivo, to baš i nije tako. Imamo i čokoladu u Ukrajini istog imena. I to ne samo da postoji čokolada korona, nego imamo bijelu koronu, koronu sa lješnjakom, koronu sa mlijekom i crnu koronu. Možda je previše korone trenutno za nas. A pored svih običnih restorana u Lavovu imate ovaj pomalo neobični, takozvani Cat House, gdje dok pijete kafić ili čaj, mažite mace i družite se sa njima. Sve su mace. Jel ti se sviđa moja jakna? Opa, ti si velika maca. First of all, thank you for inviting us to this amazing place, and thank you for being our host in Lviv. We had a great time today exploring the city and actually meeting the local culture and the people. And for all the people from Bosnia and Serbia watching that they don't know much about Lviv, how would you describe the city? Like, what is the good thing about it? But I think it's Lviv is a city should to visit if you go to Ukraine. Like maybe the first city, maybe more than Kyiv, because Kyiv is the capital and it's very like big city, noisy, like business. But if you go like to the weekend, it's better go to Lviv because it's cozy, like small, not so small, but like not 700,000 people live here. I think it's 1 million with the students will be. But it's cozy city, like we have like very cozy city center, a lot of cafe, restaurants, like museum, galleries, not so much galleries, but we have, like, because in the past we had more than others. Actually, what we noticed being here is that it feels very like we are in the Balkans, being in Lviv, and very, we don't get any kind of culture shock being here. It's very kind of the same for us. How would you describe the life in Ukraine actually? Like what are the good things and the bad things about life here in the country? No, I think it's not bad to live in Ukrainian, but it also depends on which part of Ukrainian, because we now in Lviv and the West Ukrainian is more developing part of Ukrainian. More like because it's close to Europe, so we have like good transportation to Europe, and like people more open-minded, and like more like in Lviv is also like we have like a lot of companies here, like in Kyiv. But if you live in the East Ukrainian, it could be like it's more industrial. It was in the past. It was more industrial part of country, and I don't know. It's not so easy. Like I don't know. It's the people like how is life there. I think better is in the West. But what are the things you actually see and you don't like, or the things that people maybe visiting would not like to see here? For me, is the big minus. I don't know. It's like a bad side. It's that we have very bad transportation, like with transport. You see, for example, so, like I'm not from Lviv. I'm from Chernivtsi, and for me, it's like easy because my mom lives in Italy. For me, sometimes it's easy go to Italy from Lviv than go to my dad to Chernivtsi, because it's like
it's not easy. Like we have like train, but also this bus. I don't know how it shuttles. Also this, and also in Lviv you can find like it's not good this tram, this trolley bus. So it's for me it's my like. In Bosnia is the same. In Bosnia is the same. Trust me. But one good thing that it's not very expensive, like if compared to Europe. So. And now, like when you have a Ukrainian passport, can you travel to EU countries without a visa, or how easy it is to actually like travel to Asia, to Africa with Ukrainian passport? I think it's good to have Ukrainian passport because, like in Europe, we can stay in Europe 3 months without visa, and also a lot of Asian countries also we don't need visa. So. Okay, based on this like talk and based on all the things we saw today, I think Ukraine and Bosnia are like the most similar countries ever because we can also stay like 90 days in the Schengen, but we're not in the EU. And like you actually mentioned that the average salary, or I read it, is like 500 euros in Ukraine, which is like in Bosnia actually. And even though we think, or even though geographically we are not so close, I think that Balkans and Ukraine are very close countries. And I really think that people from all the Balkans, especially Serbia, Bosnia, Croatia, they can really enjoy here because it's not culture shock for us. And we really feel pleasant with the people, with the vibe of the city, with these small chit-chats. And I first of all want to actually thank you for the time you spent to meet us and to make this video and to share how we enjoy the country. As you know, my grandfather is from here, and for me it's really special to be here, and I really enjoy all the time I'm here. And I hope more people from Bosnia watching will actually come to Ukraine after this, and they can share all the positive stories about our country and also get some experience about your country and share it together. Thank you. Welcome. Druženje sa lokalcima uvijek je jedan od najboljih načina da upoznate neki grad i doživite svu njegovu energiju. A za preporuku smo dobili da dođemo na ovo mjesto gdje se nalazimo upravo sada. Dobrodošli u jermensku četvrt grada Lavova, mjesto prepuno bogate kulture i istorije i ovih prekrasnih kućica od kojih su neke stare i više od 300 godina. Naime, kada su Mongoli protjerali Jermene u 13. vijeku, jedan dio njih pronašao je svoj novi dom baš ovdje u ovom gradu. A vremenom oni su počeli da grade svoje objekte i polako ostavljaju svoj trag u ovom gradu. Kao najznačajnija stvar koju su izgradili bila je bez dileme ova jermenska crkva koju vidite ovdje, izgrađena još davne 1360. godine, koja je do dan danas najstariji objekat u čitavom gradu. Dva dana smo, brate, ovdje i ja sam pun utisaka, ne znam za tebe. Sjajan grad, čeče, ne bi nikad vjerovao da je ovako nešto ima u Ukrajini. Evropski duh, evropski grad, 1/1. Znači, jest da je naš Borik stvarno dobar, ali i Lavov ima. Lavov može parirati Boriku. Znaš šta je ovo? Misliš da ova nove table ovdje? Znaš ti, kao pošto sam ti ja upoznao mijenjajući filmove, znaš šta ovo predstavlja. Pa vidim Fellinija, vidim Bergmana. Bergman, Tarkovski, režisere. Chaplin. Dobro. Šta je poenta? Lavov ima filmski festival. Filmski festival koji se održava na ovom skveru i svake godine u čast jednog režisera postavi se
njegovo ime. Dobro. Tako da Lavov ima ulicu sa najviše registrovanih imena u Europi. Suštinski, ako ovaj naš video bude toliko dobar, možda bude Banjac. Postoji mogućnost da ime Milana Banjca bude ovdje. Znači te kruce. I evo ljudi, dođeli smo do kraja naših putovanja ovim prelijepim gradom gdje smo vidjeli zaista toliko toga nevjerovatnog i zanimljivog. Kako za vrijeme snimanja ovog videa je bio januar i kako je ovaj božićni market bio onako u punom sjaju, završavamo ga ovdje na ovom mjestu da i vi vidite malo ove nevjerovatne novogodišnje atmosfere. Veliki pozdrav iz ovog predivnog grada, a mi se vidimo u nekoj novoj priči sa putovanjem.